read that, usted va a sacar lo máximo de eso que ha you'll comprado. get the most use out of that item. Si no lo lee, And if you don't read it, quizás lo único que aprende es a encenderlo y apagarlo. all you might know to do with it is turn it on and off. Hermanos, la Biblia, And so the Bible, ahí encontramos nosotros that's where we find qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. what it is that God wants us to do ¿Qué es lo que Dios desea and what God desires que nosotros podamos ser? that we be Y cómo nosotros and how we podemos vivir con Él por toda una can eternidad. live with Him through all of eternity. Por esta razón, And it's for that reason estamos viajando a través de la Biblia. is that we're traveling through the Bible. Y la semana pasada And last week, comencé a hablar del libro Primero de Reyes. we began speaking on the book of First of Kings. Y hoy vamos a continuar. And today we'll continue. Yo le dije la semana pasada And so last week we said que el propósito de este libro, that the purpose of this book, la razón por la que se escribió, the reason why it was written, era que el escritor de este libro, is that the author of this book, que posiblemente fue Jeremías o Esdras, who we believe could have been Jeremiah or Ezra's, que él quería hacerle recordar a la that gente. he wanted to remind the people, Miren, todo esto es lo que ha pasado. look, this is everything that has happened. Miren los errores que cometieron en el Look at pasado. all the mistakes that were made in the past. No los vuelvan a And cometer. please don't commit them again. Sean diferentes. And be different. Recuerden que Dios castiga And remember that God does punish lo malo que the hacemos. bad things that we do. Y dejó ese libro. And so he left this book. Y comenzamos a hablar del rey Salomón. And so we began to speak about King Solomon, Cómo él fue una persona la más sabia del mundo. that he was the wisest person on earth, La más rica del mundo. the richest Pero person llegó on un earth. momento But then there came a time en que él dijo, yo puedo ser independiente. in which he said, I'm independent Yo puedo hacer las cosas como yo quiera. and I can do things how I want. Se apartó de Dios, And he stepped away from God se volvió and autosuficiente. became self-sufficient. Él dijo, yo no necesito a Dios. And he thought, I don't need God. Yo puedo hacer con mi vida lo que I yo can do quiera. whatever I want with my life. Y dijimos en ese día, And we also said that day qué bueno hubiera sido that how good would have que been él se acordara if he would have remembered cómo comenzó, his beginnings. cuáles fueron sus comienzos. What were his Y el beginnings? consejo que le dimos la semana pasada fue And so este. the advice I gave you last week was this. Nunca se te olvide Don't ever forget cómo comenzaste. how you started. Nunca se te olvide Don't forget that. de dónde Dios te ha Where sacado. God took you from. Esta semana vamos a comenzar And so this week we begin. y vamos a hablar de este personaje que es bien importante en este libro. And we're going to talk about this person that's really important in this book. Y es el profeta And it's Elías. the prophet Elijah. Ahora, ¿por qué es importante el profeta And so Elías? why is the prophet Elijah so important? El nombre del profeta Elías So that name, Elijah, significa Él es Dios. means he is God. No está diciendo que Elías es And it's not Dios. saying that him, Elijah, Simplemente is God, está pronunciando Él es but he's Dios. saying that God is God. Apuntando a la gente diciendo Él es So Dios. pointing to the people, telling them that he Eso is God. significa el nombre So that's what the Elías. name Elijah means. Él aparece en un momento So he appears in a moment en el cual hay mucha crisis en el in país. which there's a lot of crisis in the country. Ha llegado al poder un hombre llamado Acab So there's a king in power called Ahab, y su esposa Jezabel. and his wife is Jezebel. Y ellos están llevando al pueblo a una idolatría. And they've taken the people into idolatry. Ya no se adora a Dios en ese lugar. And now God is not being worshipped in that Ahora se place. está adorando al Dios de la lluvia, They're worshipping the God of the rain, al Dios de las the cosechas, God of the crops, llamado Baal. called Baal. Se está adorando And they're worshipping a la esposa de Baal, the wife of Baal, that que God se llamaba Acera, is called Asherah, la diosa de la fertilidad, the God of fertility, the God cuyo of, símbolo whose symbol que ellos adoraban that they worshipped era el miembro viril de un hombre. was the genitalia of a man. Porque ellos pensaban que de allí venía la Because fertilidad. that's where they thought fertility would Eso come se estaba from. introduciendo en And Israel. all of that was introduced into Las Israel. cosas no andaban bien. And things were not going well. Había mal por todos So lados. things were going bad En everywhere. momentos como And esos, so in these moments, Dios levanta a este hombre. that's when God raises this man. Hermanos, para grandes problemas And for big problems, se necesitan grandes you soluciones. need greater solutions. Vuelvo a repetir, para So I'll say grandes that again. problemas So for big problems, se necesitan grandes you need soluciones. even bigger solutions. Y Elías fue ese And hombre so Elijah was that man. que Dios lo levantó That he raised him, God raised como him un profeta, as a prophet, como no ha habido otro profeta. like no other prophet was
A tal grado to the point que la Biblia nos cuenta que cuando el Señor se transfiguró, that the Bible tells us that when Jesus was transfigured, que lo contemplaron en la gloria divina, that they saw him in his divine glory. dice que a la par de él It says that standing beside him apareció was Moisés also y Elías. Moses and Elijah. Y Elías fue un hombre And Elijah was a man que, según nos cuenta la Biblia, that the Bible tells us no murió. he never died. Dios se lo llevó. It says that God just took him. Imagínense, Dios se lo So llevó. God just took him up. Y aún más dice el libro de And even Apocalipsis more, the book of Revelation says que en los últimos that tiempos in the final times, Elías volverá una vez it más says a that esta Elijah tierra will come back to this y ahí earth. va a morir. And that's when he's going to die. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? And so what's the interesting thing about it? Elías gana una batalla tremenda contra los profetas de So Baal, it says that Elijah won this tremendous battle against the prophets of Baal. pero él recibe una amenaza de muerte But he receives this death threat. y esa amenaza de muerte lo despedaza And that death threat makes him go to y él pieces. se quiere morir. And it says that he wanted to die. Él ya no quiere And vivir. he doesn't want to live anymore. Hermanos, aquí es donde yo quiero retomar algo que podamos aprender. And this is where I want to take something where we can learn. Dios, cuando lo confronta, So when God confronts Elijah, le hace esta pregunta: he asks him this question. ¿dónde estás, Elías? ¿Dónde estás tú, He Elías? says, Elijah, O where are you? lo voy a decir Or literalmente: I'll say ¿qué literally, haces aquí, He says Elías? to him, Elijah, what are you doing here? ¿Qué haces aquí, What are you Elías? doing here? Yo creo que muchas And I veces think that many times en nuestra vida, quizás hoy, in our lives, maybe now, estemos pasando eso we might be going through that. o vamos a pasar eso. Or we're going to go through that. Que no importa lo que But tengamos, it doesn't matter what we have. simplemente vamos a sentir que somos un estorbo en esta tierra. We're just simply going to feel like we're a hindrance on this earth. Vamos a sentir que aunque tenga familia, como que no tenga We familia. feel like even though we have family, we don't really have family. Vamos a sentir como cuando vengo a la iglesia, pero no disfruto la You feel iglesia. like you come to church, but you're not really enjoying church. Vas a tener mucho dinero, You might have a lot of money, muchas you might have posesiones, a lot of possessions, pero te vas a sentir muy but you miserable. feel miserable. ¿Qué hacemos en esos And so momentos? what do you do in those moments? Yo dije la semana una frase. And so I said last week a phrase. Hay muchas personas que en momentos como There's estos many people that in those moments, desarrollan muletas y sillas de ruedas, hablando simbólicamente. okay, they take on crutches and wheelchairs. Y otras personas And then other people, les salen alas they grow wings y vuelan como las and águilas they fly like the eagles sobre la tormenta over the storm. y logran salir adelante de And esta they're able to situación. move forward from their situation. Vamos a estudiar la vida de este And so we're hombre going to study the life of this man para que esta palabra de so Dios that this word of God te pueda ayudar might be able to help you cómo salir de en medio de este tipo de to be able to problemas get through these sort of problems. y que tú te mantengas en una And estabilidad. that you would be stable. Quiero decirle algo, So I want to say something. no es el tamaño del problema el gran problema. It's not the size of the problem that's the problem. Lo digo otra So I'll vez, just say that again. no es el tamaño del problema So el it's gran not problema, the size of the problem that's actually the problem. sino que el problema But the problem es lo que pasa dentro de is nosotros. what happens within you. En otras palabras, So in other words, es como nosotros confrontamos o nos enfrentamos a la how problemática. we face these problems. Porque el problema puede ser pequeño, Because the problem might be small, pero para nosotros lo vamos a ver grande. but to us we might see it as huge. Es como, yo no entiendo, It's like, well, I don't understand. y yo sé que a muchos les puede pasar, And I know that this might have happened to many of que you. están tranquilos en su casa That you're at home and you're fine. y aparece una pequeña And cucaracha then suddenly there's a cockroach. y comienzan a saltar, And then everyone starts a jumping gritar, around. Everyone's se screaming. suben en una silla Everyone's climbing on chairs. y uno viene corriendo. ¿Qué pasó? ¿Se And then metió you come algún running hombre, in algún and you think, ladrón? "Did someone break in? What's going on? ¿Qué es? What's happened?" Una cucaracha. And it's a cockroach. Pero una cucaracha, ¿cuánto pesará? But how much does a cockroach weigh? ¿Una libra? One ¿Cuántas pound? onzas? How much does it weigh? ¿Cuántos gramos? How many grams would it weigh? ¿Y nosotros cuánto And then how pesamos? big are we? How much do we weigh? Solo basta pararse encima All you y have se to acabó do la is cucaracha. step on it, and that's the end of the cockroach. Pero le vemos como un gran monstruo We see que it nos as va a a tragar huge vivos. monster that's going to eat us alive. Hermanos, eso fue exactamente lo que pasó con And Elías. so that's exactly what happened to Elijah. Acompáñeme, por favor. So come along with En me. el
capítulo 17, As we read in chapter 17, dice la palabra de and the Dios. word of God says, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years until I give my word. Dije hace un momento atrás, So I said a moment ago, en ese momento tan in difícil, that really difficult time, Dios levantó una persona God raises this person con una decisión muy radical. with a really radical decision. Él dijo: So he said, no va a llover, it's not going to rain. no va a llover. There will be no rain. Fíjense que, ¿cómo sabemos cuánto tiempo fue que no llovió? How do we know how long it was till they had rain? Por ejemplo, Santiago, For example, in James, dijo él estas palabras, he said this. que Elías era una persona humana como He said nosotros, that Elijah was a human just like us. pero le pidió a Dios But he asked God que no lloviera, for it to stop raining, y no llovió por 3 años y medio. and it didn't rain for 3.5 Eso está en years. 5:17 de That's from Santiago. James 5:17. También Jesús dijo And then Jesus also said que en los tiempos de Elías, that in the times of Elijah, durante esa época de él, during that time, no llovió por 3 años y it medio. didn't rain for 3.5 years. O sea, se puede dar cuenta que la duración So you fue can see that the de duration, 3 años y medio was que 3.5 no llovió years. absolutamente nada. and it didn't rain at all. Ahora, este periodo que estaba viviendo And so during this period that they were living, era una misión que él tenía que hacer. it was a mission, something he had to do. Dios lo levantó con una So misión God raised him up with a mission para cambiar lo que estaba pasando en el to país. be able to change what was happening in the country. Él sentía un celo por Dios. So he felt a zeal for God, Él quería que Dios fuera adorado. and he wanted God to be worshipped. Él quería que Dios fuera He alabado. wanted God to be praised. Él no quería ver He didn't want to see que el pueblo de Israel estuviera adorando a that the Baal, people of Israel be worshipping que le estuviera Baal, dando la gloria a Baal, and to be giving the glory to Baal. que si querían lluvia se la pedían a That if they Baal. wanted rain, they prayed to Baal. Él dijo: yo les voy a demostrar And he said, I'm going to show you que Baal no es Dios. that Baal is not God. Voy a cerrar el cielo. I'm going to close the heavens, Ni Baal lo va a poder and not abrir. even Baal will be able to open it. Hermanos, algo que es bien importante para nosotros And los something that cristianos is really important for us as Christians es recordar todo el tiempo. is to always remember, Y no solo recordarlo, and not just to sino remember, que siempre decirlo but to always say y it, actuar conforme a lo que and decimos, to act upon what we say, que tenemos un Dios que es muy that we grande. have a God that's great. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Por ejemplo, So how do you live that out? dice una palabra en el Salmo 27:1: The word of God says in Psalm 27:1, Jehová es mi luz the Lord is my light y mi and salvación. my salvation. ¿De quién voy a temer? Whom shall I fear? Jehová The Lord es la fortaleza de mi is vida. the strength of my life. ¿De quién he de Of atemorizarme? whom shall I be afraid? Hermanos, cuando uno tiene un Dios So grande, when you have a great God, vive conforme a esa you live verdad. according to that truth. Yo he escuchado muchas personas que dicen: And I've heard many people say, ¿y si viene la guerra, and what happens if there's war? qué vamos a hacer? What are we going to do? Pues, ¿qué vamos a hacer? Well, what are you going to do? Confiar en You Dios. can only trust in God. Que nosotros tenemos un Dios más That we grande. have a God that's greater. Tienes una enfermedad. Are you sick? Los doctores te han dicho: no tienes cura. The doctors told you there's no ¿Qué cure. vamos a hacer? What are we going to do? Vamos a confiar en Dios. We're going to trust in God. Que nuestro Dios es más Because our grande. God is greater. Amén. No solamente son cosas que uno It's not dice just con la things boca, that you say with your mouth. sino que uno actúa conforme a lo que uno You cree. need to act upon what you believe. ¿Por qué vas a andar deprimido? Why are you going to be depressed? ¿Por qué vas a andar llorando? Why are you going to be crying? ¿Que acaso tu Dios se murió? Is your God dead? ¿Que acaso tu Dios no tiene poder? Isn't your God powerful? Si tu Dios tiene If poder, your God is powerful, entonces ponte alegre. then you need to cheer up. Si tu Dios tiene poder, If your God is powerful, camina como que tienes un Dios grande you y need to poderoso, walk like you have a great and que powerful Él God. sabe lo que está haciendo en And tu He favor. knows what He's doing in your Si hoy favor. no lo puede ver, And if you can't see that hoy today, no lo puede if sentir, you can't feel it pero eso today, no cambia la verdad que tenemos un that Dios doesn't que es change grande. the truth that your God is great. En segundo lugar, And secondly,
Muchas veces para entrar a ese nivel Many times before we enter that level, necesitamos experimentar cosas en nuestra we vida. need to experience certain things in our lives. Muchos nos llamamos cristianos, Many of us call ourselves pero no nos Christians, gusta vivir las pruebas de but Dios. we don't like to live through those trials of God. Que todo cristiano es probado. And every Christian is Le pongo un tested. ejemplo. I can give you an example. Los padres probamos a nuestros hijos. So as parents, we test our children. ¿Dónde y de qué manera los probamos? How and in what way do we do Los this? probamos en su We obediencia. test their obedience. Siempre estamos diciéndole a los hijos, si hace esto, We'll say to them, if you do this, yo le voy a dar esto. then I'll give you that. Si se porta Or if bien, you're a good kid, no vaya a desobedecer. and you don't disobey, Siempre le estamos you mostrando know, we're cómo trying to obedecer. show them ways to obey. Ahora, Dios lo mismo hace con sus And God does hijos. similar things with us, His Porque children. una cosa, escuchen, yo le voy a decir una verdad. Because I'm going to tell you this truth. Estar en una iglesia To be in a church, no me hace cristiano. it doesn't make you a Christian. Es como que usted se meta en una jaula It's like you getting into a cage, creyendo que se va a convertir en thinking pajarito. you're going to turn into a bird. Jamás va a pasar. It's not going to happen. ¿Qué es lo que me hace cristiano? So what makes you a Christian? Las pruebas que tengo que vivir en mi vida. It's all those different trials that you go through in life. Elías iba para una gran It batalla, says that Elijah was going to this great a battle enfrentarse a unos poderes muy to grandes. confront some big powers. Entonces lo primero que le dijo And Dios, so the first thing that God says to him, te me vas a ir a ese riachuelo, a he ese says, río pequeño, you're going to go to a brook y vas a esperar que yo voy a hacer algo ahí. and you're going to wait for me because I'm going to do something Vas a there. tener agua, You're going to have water y vas a tener pan, and you're going to have bread y vas a tener and carne. you're going to have meat. Bueno, Señor, ¿y cuál es la garantía de eso? And he might have said, well, what's the guarantee of this? Tú te vas, He says, you go, te pones en el lugar que yo quiero you put yourself in the place that I've y told you esperas to, en mí and you just wait on me. que a la hora que sea el desayuno Because when it's breakfast time, vas a tener la comida, you're going to have food. que a la hora que sea el almuerzo vas a tener la And that when it's comida lunchtime, y you're que a gonna la have hora food. que sea la cena vas a And that tener when la it's dinner comida. time, you're going to have food. No vas a aguantar And you're hambre. not going to go hungry. Se cree que 6 meses estuvo en ese It's lugar believed that he was there for 6 y en months. esos 6 And in those meses 6 months, Dios le fue fiel. God was faithful to him. Hermanos, entrar a ese nivel So to enter into this de level creerle a Dios of believing God es lo que nos hace is creyentes. what really makes us believers. Porque usted puede decir mucho de la palabra de Dios, Because you might say lots of things about the Word of pero God, otra cosa es activarla en nuestra vida. but it's different once you activate Decir, that yo into your sé lives. que esto va a pasar When you say, yes, I know this is going to porque happen, Dios lo prometió because God has promised y it. en nombre de Él And in His name, yo comenzaré a caminar I'll begin to walk, para recibir lo que Dios dice que me so va a that I dar. can receive what God has told me He's going to give me. Y yo sé que Dios me lo va a dar. And I know that God is going to give it to No me. sé cuándo, I don't know when, pero Dios me lo va a but dar. God is going to give it to me. Elías no dudó Elijah didn't Él doubt him. esperó. He waited, y Dios le satisfació and las God satisfied necesidades. all his needs. Esto es tener fe. This is what it means to have Que faith. cuando Dios dice That algo, when God says tú something, dices, mi Dios lo va a you say, cumplir. yes, my God is going to Dios do it. lo va a Yes, my cumplir. God is going to Lo do va a it. hacer una He's realidad going to en mi make it a vida. reality in my life. Pero se secó el agua. And so then the water dried up. Bueno, Señor, ¿qué pasó? You might say, well, God, what happened? ¿Dónde está el agua? Where's the water gone? Pues hijo, es tiempo que vayas a otra prueba. He says, well, son, it's time to move on to the next trial. ¿A dónde me vas a enviar, Where are Señor? you taking me, Lord? Te voy a enviar a Sidón. I'm taking you to Sidon. Sidón actualmente es en el Líbano. And that's where Lebanon is today. Pero Señor, ese es el pueblo de la reina Jezabel. And he might have said, but Lord, that's the town of the Queen Jezebel. Ahí gobierna el papá de Jezabel. That's where the father of Jezebel is reigning. Ahí está la cuna de adoración de Baal. That's where the place of worship of Baal. Señor, ¿por qué no me mandas aquí en medio de tu pueblo? Why don't you send me just here amongst your people? Muchas veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Sometimes God does things that don't make sense. Puedo tener un amén. Can I have an amen? Pero no tiene que estar dispuesto a obedecer. But you have to be willing to obey. Ok, Dios, ¿y a dónde me vas a You mandar? might say, okay, God, where are you going to send me? Dice que entró a la ciudad, It says that he entered the town. se sentó, It says that he sat down. y en la ciudad entraba todo mundo. And it says that in the town there were people walking in and out. Ok, vio entrar quizás a una persona con joyas, Maybe he saw someone walking with bien jewelry, vestida, well dressed. y dijo, ah, esa es la persona que me va a He thought, ayudar. oh, maybe that's the person that's going to help me. No, Elías. And he said, no, Y Elijah. entonces, Señor, So, Lord, vio una señora and then he saw a lady con su ropa quizás ya rota, with maybe some old clothes on,
apenas caminando, maybe just barely walking, recogiendo leña. picking up some Le sticks. dice, ella. And God said, that's her. Señor, And Elijah thought, Lord, esa señora parece que no tiene nada. she looks like she doesn't have much. Ella. And God says, her. Señor, no entiendo lo que estás And he haciendo. might have said, Lord, I don't understand Yo what you're pensé doing. que era de esta manera. I thought it was going to be this way. Dios te dice, no, no es de esa And manera. he says, no, it's not that Es de way. otra manera. It's another way. Pero no hace sentido. But it doesn't make sense. No me hace sentido a It's mí. not making sense to Para me. mí, 1 más 1 es 2. For me, 1 + 1 = Pero tú 2. me estás diciendo que You're 2 más telling 2 me son 7. That 2 + 2 is 7. No le encuentro el And I sentido. don't understand. It doesn't Pero make así sense. es. But that's how it is. Y Elías le dice, mujer, ¿me das agua? So he says to her, can I have some water? La mujer le llevó el agua. And so the woman takes him some water. Después le dice, mujer, quiero que me prepares una torta de harina. And he says to her, can you make me some bread? Dámela Make one for me, y después vas a comer tú. and then you can eat with your son. Y le dice, Señor, And then she says, Lord, yo tengo un hijo. I have a son. Ahorita mismo, And right now, mi plan es el siguiente. this is my plan. El último poquito de harina que me queda, The last bit of flour that I have, el último poquito de and aceite the que me last queda, little bit of oil that I voy a have, hacer una torta. I'm going to go home, make some bread. La vamos a comer con mi hijo. We're going to eat it together with my son. Y después, que Dios nos ayude. And then we're going to die Porque ya no hay más que comer. because we have nothing else to eat. Y usted me está pidiendo que lo que voy a hacer para mi hijo se lo dé a usted. And you're asking me to give you bread first instead of my son? Hermanas, ¿se imaginan eso? Can you imagine that, sisters here? Quitarle el pan de los hijos para dárselo a To un take your extraño. children's food to give it to a stranger? Y dice que el profeta And Elías it says that the prophet Elijah, le dijo a ella, he said to her, no tengas temor, versículo 13, no tengas temor. he says, don't be afraid. Ve y haz como has dicho, Go ahead and do just what you've said. pero a mí me vas a hacer la primera torta. But make a little bread for me first. Y cocínala debajo de la ceniza. He says, and then use what's left to prepare. Es una forma de cocinar el pan debajo de la So ceniza. they cooked it under the coals, Con la ceniza caliente, se under puede the decir. hot coals, yeah. Y después que me le hagas a mí, And then after you've made one for me, vas a hacerle a tu hijo. then you make one for yourself. Ahora, and ¿qué your dice son. la lógica? So what does logic say to us? Si yo te hago para ti, después no hay para mi If hijo. I make for you, then there won't be enough for me and my son. Porque está la cuestión de fe. But this is faith. ¿Crees que de la nada yo puedo hacer algo? Do you think that from nothing God can do Eso es lo que something? le está diciendo. ¿Crees que de una vasija vacía donde guardas la harina Do you think from an empty jar where you keep some flour, va a haber más harina? there's going to be more flour? ¿Crees que de esa vasijita de aceite que echaste hasta el último, crees que va a haber más Do aceite? you believe that that little empty jar of oil can have more oil in it? Y aquí está la fe. And then that's faith. Ella lo hizo, It says that she did it. se atrevió. She dared. Y cuando regresó, And it says that when she came después back, de darle la torta al profeta, decirle, coma, after giving the bread to the prophet and saying, eat, como ha visto estos panes libaneses que son I largos, don't know if you've seen panes the long, turcos, the long breads, the algo Turkish parecido a breads, eso. something like Dice, that. coma, She gave it to him and said, eat. regresa She came back y se da cuenta que hay más harina and she realized there was more y flour que hay más aceite. and there was more oil. Durante los próximos 3 And it años, says that for the next 3 years, ella ocupaba la harina she used her flour y siempre había harina. and there was always flour. Ella ocupaba el aceite de oliva She used her olive oil y siempre había and aceite there de was oliva. always olive oil. Nunca volvió a pasar It says hambre. that she never went hungry ¿Qué es lo que again. Dios estaba So what demostrando? was God trying to show? Si tú If crees, you believe el Dios de the Israel, God of Israel, Jehová de los ejércitos, the Lord of es the más armies, grande que Baal. is greater than the God of Baal. Recuerde que ella no era del pueblo de Israel. Remember, she was not from the people of Y Israel. muchas veces usted y yo And many times you and I, necesitamos tener ese encuentro con we need Dios, to have that encounter with God de entender, experimentar and to personalmente experience personally que nuestro Dios es muy that our grande. God is great. Dele el aplauso que no es para mí, es para Él. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor.
Y déjame decirte algo. And let me tell you something else. Muchas personas dicen creer en Dios. Many people say to believe in God, Y cuando tienen problemas, and then when they have problems, buscan a Dios. they look for God. En la República de Guatemala In Guatemala, hay un lugar llamado Esquipulas, there's a place called Esquipulas, muy famoso. and it's very famous. Ahí yo nunca tuve la oportunidad de ir. I never had the opportunity to Pero go allá there. adentro hay un Cristo, But in en there una there's, cueva, creo que es una cueva. In o a un- cave. ¿Se acuerda? Sí, sí, a ella la llevaron. She knows, she went there. ¿Quiénes de ustedes alguna vez estuvieron How en many of you went Esquipulas? there? ¿Sí? Yeah. ¿Es una cueva o cómo es? It- Es una iglesia. It's a church. Ok. Okay. Se llama el Cristo Negro de It's Esquipulas. called the Black Christ of Esquipulas. Ahora, ¿por qué es famoso? And why is he famous? Porque concede Because milagros. he'll grant like miracles. Entonces, desde mi país, El Salvador, And so from my country now, Salvador, la gente viaja hasta people Guatemala, travel to Guatemala se va a and Esquipulas. they go to Y como Esquipulas, dicen, hay colas grandes and para there's entrar queues to get in porque quieren un milagro. because everybody wants a miracle. Y cuando les hace el milagro, And then when the miracle is granted, regresan they go nuevamente back once again para agradecer el milagro. to thank them for the miracle. Yo quiero decirte algo bien And importante. so I want to say something very important Si to tú you. tienes un Cristo poderoso, If you have a powerful Christ, no solamente lo buscas para que te haga you don't milagros, just seek him so you can have your sino que miracle, tú lo buscas but you seek him para depender de Él en todo so you momento can de la depend on vida. him in every moment of Cuando your las life. cosas están When bien, things are well, cuando las cosas están when mal, things are bad, cuando estás sano, when you're healthy, cuando estás enfermo, and when you're sick. tu Cristo es el Cristo de poder Christ is a powerful en Christ todo tiempo. in all times. Porque habemos muchos de Because nosotros there's many of us que solo estamos that felices we're only happy cuando Dios nos hace when milagros. God grants us a Pero miracle. cuando Dios no nos hace But if milagros, there's no miracle, no estamos then felices. we're not happy. Por eso, si tú eres fiel cuando no hay, And that's why if you're faithful when there vas is a ser not, fiel cuando then hay. you'll be faithful when there is. De ese aplauso para el Señor. En todo momento So in every moment, tenemos que permanecer we fiel. have to remain faithful. No solo en los momentos malos, también en los Not just the momentos bad times, buenos. but also in the good Porque los times. malos Because momentos the bad times son para prepararte para grandes to prepare you batallas. for great battles. ¿Qué fue lo siguiente que le So pasó what a was the next thing Elías? that happened to Elijah? Él confrontó a toda la It gente says that he confronted all the people y le dijo, ¿por qué and he ustedes said to them, why do you, por ratos están con Dios sometimes you're with God y por ratos están con Baal? and then sometimes you're with Baal? Como muchas veces nos pasa a It's nosotros. sometimes what happens to us. Por momentos estamos con Dios Sometimes we're with God, y por momentos estamos siguiendo nuestro propio other Dios. times we're following our own gods. Que muchas veces no es solamente un Dios It visible might que se not be like toca, a visible God, something you can touch, sino son aquellas but it cosas could be those things que ponemos primero en nuestra that we vida. put first in our lives. Por ejemplo, puede ser un For deporte, example, it might be a sport, puede ser el it trabajo, might be a job, muchas could be cosas, many other things. que puede ser lo primero. And that's first. Que le decimos, Dios, si tengo And tiempo, we say, God, if I have time, entonces yo te busco. then I'll look for you. Elías les dijo, ya es tiempo So Elijah said to them, it's que time dejen de ser de esa doble that you personalidad. stop being this double Es tiempo personality. que tomen una It's time decisión. that you make a decision. O son de Dios, Either you're for o son God de Baal. or you're for Baal. no pueden estar con dos And you amores. can't have the two loves. Tienen que amar a uno solo nada You have to más. love one. Óigame, si decimos que amamos a If Dios, we say that we love God, todos entendemos lo que es el amor. then we all understand what love Sin is. haber leído poesía, Without having read a poem, yo entiendo que amar a I alguien understand that to love someone es tener fidelidad con esa is to be persona. faithful to that Es estar person. siempre con esa And to persona. always be with that No person. dejarla, And to not leave no them, abandonarla, not to abandon them, seguir hasta el último but to momento. keep going until the Eso es last lo que Dios final quiere de moment. And that's what nosotros. God wants from us. Que en todo momento siempre estemos That in juntos. every moment Que we en be todo together. momento sigamos That we adelante. keep following him and keep Elías going le dice, forward. es tiempo, es tiempo. So Elijah says it's time. Y él le dice, yo los reto And it says, I dare you, I challenge you, a que se haga algo para demostrar quién es Dios. that we put out a challenge to see which is a real God. Pusieron un buey It says that they grabbed a bull y dijo, este primer buey, and he said, okay, this first bull, el Dios que haga descender fuego del cielo y queme ese buey, the God that sends fire from heaven and burns this el bull, que conteste con fuego, the one that answers with fire, ese es Dios. that's the true God.
Dice que los profetas de Baal And then it says that the prophets of Baal, eran there 450. was 450 of them. 6 horas. It says that for 6 hours, 6 for horas 6 hours, estuvieran invocando a Baal. they started to cry out to their God Por 6 for horas. 6 hours. Hasta se hirieron el cuerpo. It says that they began to cut Que their la sangre bodies cayera. so that the blood would flow Porque querían que Baal les because they contestara. wanted their God Baal to answer Elías se them. burlaba de And it ellos. says that Elijah was making fun of Quizás, them. quizás anda de cacería. He said to them, maybe your God's gone hunting. Quizás Baal está durmiendo. Maybe your God is sleeping. Pero cuando vino el momento de Elías, But when Elijah came out, él pidió que hasta le echaran más agua de lo he even normal. asked for water to be poured on his bull. E invocó a Dios And then he prayed on God. y fuego del cielo And it says cayó. that fire from heaven came ¿Qué es lo down. que demostró esto? And so what did this show? Que Baal no es That Dios. Baal isn't a God. Hermanos, en nuestras vidas And personales so in our personal pueden haber lives, cosas there might be things que nosotros estamos adorando. that we are worshipping. Cosas en las cuales invertimos el 80, el 90% de nuestro Things that tiempo. we invest 80, 90% of our time Va a llegar un into. momento en la vida But there's going to be a moment in our que tú lives vas a entender in which you're going to el understand fruto de lo que te está dejando el no the seguir al fruit verdadero of Dios. what's been left for not following God. Pero yo soy cristiano, And you might say, but I'm pero yo Christian. creo en la And I Biblia. believe in the Bible. Pero a veces nuestras But ideas, sometimes our ideas, nuestras our own filosofías philosophy, se convierten en nuestro Dios. become our own gods. Pero el día que yo hago el cambio, But the day that I make that el día change, que decido yo a seguir a Dios and I de decide verdad to really follow y God decirle, Señor, and say, Lord, aquí estoy, I'm here, 100% contigo, 100% for you, dispuesto a todo, and I'm willing for en las anything, buenas y en las in the good malas. times and the bad Aquí times. estoy para I'm seguirte, here to Señor. follow you, Lord. Hermanos, Elías It says that Elijah, tuvo una gran victoria. he had a great victory. Él mató los 450 It profetas says de that Baal. he killed the 450 prophets of Por un Baal. momento parece que el rey se volvió a Dios, And then for one moment it seems like King Ahab came que el back to pueblo God. se volvió a And the people Dios. came back to God. Hubo una And there celebración was a big grande, celebration. pero Jezabel But it says that Jezebel, estaba furiosa. she was furious. Y Jezabel le dijo claramente a Elías, And she very clearly said to mañana a Elijah, esta hora tomorrow at this same time, te va a pasar lo mismo a vos, te voy a matar. the same thing's going to happen to you. I'm going to kill you. El gran poderoso And Elías, so the great powerful Elijah, que no le tuvo miedo a wasn't 450 afraid profetas de Baal. of 450 prophets of Baal. Ahora, esta palabra de esta mujer Now these words from this woman lo hizo temblar. made him tremble. Y lo que él le dijo al Señor, And what he said to the esto Lord, está en el capítulo 19, versículo 4. and this is in verse Le 19. dice, Señor, He says, Lord, ya basta. that's enough. Ya basta, Señor. That's enough, Lord. Déjame morir. Let me die. Ya llévame. Just take me. Porque no soy mejor que mis Because antepasados. I'm no better than the people Hermanos, before me. una palabra lo destruyó. So one single word was able to destroy him. Le va a pasar a usted It's going to happen to you, y me va a pasar a mí. and it's going to happen to me. Tú quizás eres una persona bien fuerte, Maybe you're a very strong person, pero a veces cosas tan but insignificantes sometimes some insignificant things te van a quebrar la vida. can break your life. Una palabra que alguien te dijo, Maybe it's a word that someone said to you. un desprecio que alguien te hizo, Maybe it's a rejection that una someone made oración no towards you. contestada, Maybe a prayer that wasn't answered. algo tan tonto, Maybe just a silly thing. algo tan simple, Something very simple. te destruye la vida. It destroys your life. Y tú dices, yo he peleado grandes And you might batallas, say, well, I fought bigger he battles. sobrevivido a grandes I've batallas, overcome big battles. pero de esta But from this one, parece que no me puedo levantar. it seems that I can't get up. Y tratas de alabar a And Dios you try to praise God y te sientes vacío. and you feel empty. Tratas de leer la You Biblia, try to read your Bible no te hace sentido. and it's not making sense. Vienes a la You iglesia come into church y dicen, todos son unos and you locos. might think, oh, everyone's just crazy there. Te sientes totalmente deprimido So you feel completely depressed. y que te comienza a afectar inclusive aquellas épocas cuando estás en la casa And it begins to affect your time even in the home. y te sientes deprimido And then you feel también. depressed. Ahora, ¿cómo trató Dios con So Elías? how did God deal with him? En primer lugar, It says that firstly, lo dejó que durmiera. it says that he let him sleep. Escucha esto, uno lo dejó que durmiera. One, it says that he let him sleep. Elías salió huyendo, It says that Elijah fled. encontró un árbol He found a tree y se puso a dormir. and he slept under the tree. Dios ni le dijo nada. And God didn't say anything to him. En segundo lugar, So secondly, le mandó un ángel he sent him an angel que lo despertó to wake him up
Elías, Elijah, tiempo de comer. it's time for you to eat. No dice qué le llevó, It doesn't say what he took him. un pancito, Might have been some bread, pero comió. but it says that he ate. Y después Elías se volvió a dormir. And then Elijah went back to sleep. Dios lo dejó. And he left him. Después volvió el ángel. And then the angel came back. Elías, And he said, Elijah, mijito, my son, levántese. it's time for you to get up. Tiempo de comer una vez It's time más. to eat again. Hermanos, cuando estamos deprimidos, So when we are depressed, lo que más queremos es dormir, ¿verdad? what we want to do is sleep. ¿Sí? Is that true or not? ¿Cuántos se han sentido I así? don't know if any of you have felt like this. No, así, sinceramente. ¿Cuántos se han Really, sentido like, bien for real, deprimidos? you felt depressed. Yo me he sentido deprimido. Because I've felt like this before. Muchas veces he tenido en algún momento en mi vida cartas de renuncia a lo que estoy haciendo. I've had many letters to give up and, stop doing what I'm doing. Las he escrito And I've written them up, y después las rompo. but then I just tear them up. ¿Le ha pasado a usted I alguna don't know if vez? this has happened to you before. No se siente mal. You feel awful. Que uno quisiera que le dice, Señor, llévame ya. And you're saying to God, God, just take me now. Yo se lo he dicho a Dios más de alguna vez. I've said it to God before. Señor, ya. I've said, God, now. ¿Por qué no viene ya? Why can't you just come back now? Se me quedan viendo bien raro, como que soy el único loco aquí. Everyone's looking at me a bit weird. Pero yo sé que aunque I haga know. otra cara, yo sé que a todos nos ha But I know pasado. that this happens to everyone. Aunque pretendamos, a Even todos though we nos might pasa lo mismo. pretend, but it happens to everyone. Pero ¿qué más hacer? Después que durmió, So after he slept, caminó 40 it días says that he walked for 40 days y se fue hasta la península del Sinaí en and he went Egipto. to the Sinai Peninsula. Se metió en una cueva He got into a cave en el monte Horeb, on Mount Oreb, el mismo monte donde Moisés recibió las tablas de los 10 the mandamientos. same mountain where Moses received the Ten En ese Commandments. momento se le apareció Dios. And in that moment, God appears to him. ¿Y cómo fue la forma que se le And apareció in what Dios? way did God appear to him? Primero, Firstly, comenzó a soplar un viento muy recio. it says that there was a strong wind, Era un huracán. and it was like a hurricane, Botó todo. and it knocked everything over. Después de eso, And then after that, vino un terremoto. it says that there was an earthquake. Después del terremoto, And then after the earthquake, vino fuego. there was fire. Parece que estaba pasando una gran erupción It ahí. was like a eruption was happening in that Pero place. después But then it says that after all that, vino un silbido apacible, there was a soft breeze, muy delicado. very delicate. Y Dios le comenzó a hablar. And that's when God began to speak to ¿Qué him. quiere decir esto? So what does this all mean? En los momentos que tú puedes encontrar la voz de Dios, The moments in which you can hear the voice of God en los momentos cuando tú estás más tranquilo, will be in the moments when you're most at cuando peace, tú pones en silencio tu alma when your soul is in silence, y tú le dices, Señor, and you say, Lord, yo quiero que hables a mi I corazón. want you to speak to my heart. Quiero que reveles a mi vida qué es lo que está pasando. I want you to reveal to my life what is going on. Dios tiene una plática ahí con él. And then it says that God has a conversation with him. Le anima y muchas otras cosas He más. encourages him and many other things happen. Pero aquí es donde yo me quiero detener. This is where I'm going to stop. Porque cuando tú estás atravesando esos Because problemas, when you're going through those problems, voy a retomar cuál es el propósito del libro Primero de I'm Reyes. going to go back to what the purpose of this book, First of Kings, is. Acuérdate Remember todos aquellos errores. all of those mistakes. Acuérdate todo lo que ha pasado. Remember everything that's happened. No vuelvas a cometerlo. And don't make them again. Acuérdate. And remember, Yo creo que algo que a nosotros nos puede ayudar mucho en esos momentos I think something that can happen to us in those moments es recordar is to remember lo que Dios ha hecho por what God has nosotros done for us en el pasado. in the past. Porque en esos momentos Because in those moments, pensamos en lo que nos está pasando we're just thinking about what's happening to us in that moment. y no nos acordamos de lo que Dios hizo por And we don't remember what nosotros. God has done for us in the past. Deuteronomio capítulo 8, In Deuteronomy chapter 8, esa palabra nos dice a there's nosotros a word there that says to us que es importante de recordar that it's important to remember las cosas que han pasado en nuestra the vida. things that have happened in our lives. Porque cuando yo recuerdo, Because when I start to remember, yo recuerdo la fidelidad de I Dios. can remember God's faithfulness. ¿Quiere hacer un experimento? Let's do a bit of an experiment. Pero no lo vamos a hacer aquí. We won't do it here right now. Cuando llegue a su casa When you get home y vayan a cenar, and you're going to have your dinner,
Pregúntele a su esposa y a su esposo. Ask your husband, ask your wife. ¿Te acordás cómo nos conocimos? Do you remember how we met? ¿Te acordás todos los novios que yo tuve que vencer? Do you remember all the guys I had to like move out the way? Boyfriends? ¿Te acordás que no tuve miedo a tu papá y a tu mamá? Do you remember that I wasn't afraid of your mum and dad? ¿Te acordás lo que nos costó? Do you remember how hard that was? ¿Te acordás cómo fue nuestra primera Do cita? you remember what our first date was like? ¿Te acordás? Do you remember? Yo le digo un día con mi esposa, le invité al McDonald's. So my wife and I, we went to McDonald's. En nuestros I shouted países, at escuchen, en nuestros países ir al McDonald's es un lujo de lujos. Oh, so back home, going to McDonald's was like Y a big luxury. un estudiante de bachillerato, ¿qué dinero And tenía? as a student, I had no money. Y yo le digo, vamos al And McDonald's. so I said to my then girlfriend, let's go to La voy a McDonald's. impresionar. I'm going to try and impress her. No tenía un poquito de I dinero. had a little bit of money. Y cuando vamos, And when we got there, le digo, pide usted primero. I said to her, you order first. Entonces ella pensó que su novio tenía dinero. And I think she thought I had a lot of money. Y entonces dijo, bueno, quiero la hamburguesita So y she la started bebida. ordering a burger and all the things. Ok. Y como en aquella época uno se trata de usted. ¿Y usted qué va a querer? And it's even the way we speak to each other back then yo was very estoy lleno. formal and different. Yo estoy lleno, no quiero nada. And she said, what are you going to have? And I said, I'm Pero fine, cuando I'm hice full. números con lo que ella pidió, ahí se fue todo. With what she ordered, that was all my money gone anyways. Pero como dicen, la psicología de But mujer the psychology of a woman, entendió. she understood. Ahí sentaditos We were just there sitting en el McDonald's, at McDonald's, partiendo la hamburguesita por la mitad, cutting that burger in half, partiendo las papitas por la mitad. cutting the chips in half. Pero ¿sabe qué? But you know what? La pasamos requete bien. We had such a good time there. Ahora miramos hacia And atrás. so now we look back, Decimos, y ahora que queremos, a la hora que quisiéramos podíamos ir. and now whenever we want, we can go there. And, Pero dicen, ahora ya no es saludable but it's comer not healthy. McDonald's, Of ¿verdad? course. No, it's not good for you. Not good for you. Pero yeah. se da cuenta de esto. But do you realize this? Con esto que estoy hablando, With what I'm trying to say, ya nos pusimos románticos. now all of a sudden we're romantic. ¿Por qué razón? And why is that? Recordamos Because you start to remember cómo comenzamos. your beginnings. Recordamos, comenzamos a hablar las primeras cosas, You start to cómo remember the Dios first nos things ayudó. and how God helped you. Yo quiero darle una palabra que es promesa para I'm usted. going to give you a word that's a promise Isaías to 41:10. you. In Isaiah 41:10. 41:10. Esta es una palabra que la dice nuestro Dios. And this is a word that God is saying to us. Y yo quiero que usted la tome para And usted. I want you to take it as your own today. Dice así, no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios. No tengas miedo. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. Do not be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? How many of you can say that word's for me? Este día yo quiero que usted se vaya con esa palabra. So today I want you to go home with that word. Hay tantas cosas que podríamos hablar de So Elías. many things we could say about Elijah. Pero yo quiero que a partir de este momento usted viva esa But I want palabra. from this moment on for you to live the word. No que es que esa palabra está en la Biblia. Not just to say, oh, that word's in the Bible. Esta palabra tiene que estar en usted. But this word has to be in you. Pase lo que pase, No matter what happens, usted no va a tener miedo. you're not going to be afraid. Ah, no tenés miedo. Oh, you're not afraid? ¿Y por qué? Oh, why aren't you afraid? Porque el Señor está conmigo. Because God is with me. Hagan lo que Doesn't hagan. matter what they do. Yo no voy a tener miedo. I'm not going to be afraid. Yo sé quién me va a I know fortalecer. who's going to strengthen me. Yo no sé cómo voy a hacer esto. I don't know how I'm Pero going yo to sé do que el this. Señor me va a But I know ayudar. that the Lord is going to help me. Sé que Él me va a sacar I know He's going to adelante. make me move forward. No sé la And manera. I don't even know the way. Hermanos, un día domingo, On a Sunday, creo que era el último domingo de I marzo, think it creo, was the last Sunday of en este March, mismo lugar, we're in this place. celebramos el último culto. We celebrated our final service. Cuando íbamos camino a casa, And then when we were going la home, radio comenzó a decir on the radio they were saying que toda Australia quedaba en cuarentena.
That's the day we got told that all of Australia was going into quarantine. Qué choque más grande. And it was such a shock. La primera pregunta, ¿qué voy a hacer? And then the first question I had was, what am I going to do? ¿Va a sobrevivir la Is iglesia the o church no va going a to sobrevivir la survive this iglesia? or is it not? Me dice, bueno, ¿por qué no transmitemos por YouTube? And we thought, well, let's do YouTube services. No tengo ni la menor idea cómo And I hacerlo. didn't have an idea or a clue of how to do that. Pero sabe, esta palabra fue mía. But you know what? I took this word as mine. Yo sé que de alguna manera yo lo voy a And I hacer. thought, I don't know how, but I'm going to make this work. Y si hoy me pregunta cómo lo hice, yo no lo And if you sé. ask me now how I did it then, Por I el día couldn't even miércoles ya answer you. estamos transmitiendo en YouTube. But from Wednesday, we were already on YouTube. Dios puede hacer muchas más cosas, más de lo que usted se imagina. God can do more than what you can imagine. Pero si usted dice, Señor, But if you say, Lord, tú eres mi Dios you are my God, y yo te seguiré, and I'm going to follow no you. importa lo que It pase. doesn't matter what Pónganse en happens. pie, So I'm going to iglesia, ask that por you be favor. standing. ¿Cuántos alaban al How many of you Señor? can praise God? ¿Reciben esta palabra Do you este día? receive the word? Vivamos esta nueva semana, Let's live this new week, no simplemente con una palabra de ánimo, not just as a word of encouragement, sino que viviendo con Dios todos los but living with días. God every day. Vamos a orar So este let's día. pray. Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, te doy gracias por la vida del profeta I want to Elías, thank you for the life of the prophet Elijah, porque nos inspira en fe, because it inspires our faith, pero también nos da una lección but it also teaches us lessons de que hay momentos that there are moments que ya no vamos a poder en la where vida, we can't go on in our lives, momentos que el temor nos va a dominar, moments where fear is going to dominate us, que el temor nos va a robar todas las and fuerzas, fear is going to steal all of our strength, momentos que nos van a dejar solos, moments where we feel alone, nos vamos a sentir we feel abandonados, abandoned, pero en esos but in momentos those moments, tenemos que recordar we need to remember lo que Dios hizo en el pasado. what God has done for us in the past, Tenemos que recordar and we need to remember tu buena palabra your good word que dice, no temas, that says, do not be afraid, no tengas miedo, don't fear, te voy a ayudar, I'm going to help you, te voy a salvar. I'm going to save you. Ayúdeme a vivir a ese nivel. Help me to live at that level. Muchas veces de mi boca Many times from my mouth, salen palabras there's negativas, negative words, palabras de derrota, words of defeat, palabras de miedo. words of Hoy fear. este día And today, yo te pido que me I ayudes want to ask that you help a me, que de mi boca that from my mouth salgan palabras de fuerza, flow words of strength, palabras de fe, words of faith, palabras de esperanza, words of hope, que yo con mi boca and that with my mouth, publique lo grande que tú I would eres say the great that y you que cuando are, yo salga de aquí and that when I leave this place, vaya lleno de mucha that fortaleza, I'll be full of your strength, que sienta and that I would que feel tú estás a mi lado, that you are by my side, que yo no soy esclavo del temor, and that I'm not a slave to fear, porque yo lo puedo hacer todo because I can do all things a través de Cristo through Christ que me da mucha who fuerza. strengthens me, Yo lo puedo and I can. en el nombre de In Cristo. the name of Jesus. Quiero hacer una invitación. Just want to make an invitation today. A Jesucristo se le llama el Salvador. We call Jesus Christ our Savior. ¿Salvador de qué? Savior from what? Salvador de una condenación eterna. A Savior from an eternal condemnation. El ser humano So human beings, sin Cristo without Jesus, está condenado. we're condemned. No solamente se necesita saber que Dios existe, We don't just need to know that God exists, se necesita hacer un pacto con but Dios we also need to make a covenant with God para ser salvo. to be saved. ¿Qué es lo que necesitas? So what do we need? Arrepentirte de corazón To repent from your heart y decirle, Jesucristo, and to say, Jesus yo Christ, te quiero invitar a mi vida I want to invite you into my life, y yo quiero que tú me dirijas mi vida. and I want to include you in my life. Si usted lo quiere hacer, And if that's something that you want to do, haga esta oración conmigo. I'm going to ask that you say this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, este día today yo te invito a mi I corazón. invite you into my heart. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. I want you to be the Lord of my life. Perdona todos mis pecados. Forgive all of my sins. Sé que te fallé, I know that I've failed you he sido imperfecto, and I haven't been perfect, pero sé que puedo cambiar. but I know that I can change. Este día And so today, yo hago un pacto contigo. I want to come into covenant with you. Te recibo I receive you como el Salvador as my personal personal de mi vida. Savior of my life.
Gracias, Padre mío. Thank you, Lord. Amén. Amen. Si tú te has apartado del Señor, If you're someone that's walked away from hoy es el God, día de volver a casa God wants you to come back y home comenzar de nuevo. and to start over. Que tú puedas saber That you would know quién es Dios who God is y lo que Dios puede hacer por tu and vida. what can do with God, what can Gracias, do Señor Jesús. with you. So thank you, Jesus. Padre mío, te pedimos Lord, we ask que nos lleves con bien a casa, that you take us home safely. cuídanos en el camino Look after us on our way home. y te doy gracias por cada persona que estuvo aquí And I presente. thank you for each person that was here today. Señor, que podamos tener una semana bendecida, Lord, help us to have a blessed week que tu presencia nos ayude and that your presence would help y podamos us ser llenos de mucha fortaleza. and that we may be full of strength. Encomendamos todas las cosas de esta semana Put everything for this week en tus manos into your poderosas. powerful hands. Amén.